Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyinal karim habibina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, dan adik-adik, rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan banyak kenikmatan. Nikmat sehat, nikmat waktu luang. Yang nikmat sehat dan waktu luang niki kata Nabi napa? Kebanyakan manusia tertipu. Sadare nek pun kelangan. Sehat niku terasa mahal walaupun gak ada BPJS. Niku ketika kita sudah terbaring sakit. Ya ampun nggih. Mugi-mugi Allah paringi kesehatan terus. Nikmat luang niku terasa ketika kita direpotkan dengan perkara-perkara masalah-masalah. Bojone ra beres, anake ra beres, utange ngendi-ngendi, nggih. Itu membuat kita sibuk. Sampai salat niku nggih pikir-pikir, iki tak tinggal salat ora nuntut. Nggih nyarutang. Ya kita berlindung dari perkara-perkara itu tadi. Menawi kula panjenengan sami menika diparingi kesehatan, dimudahkan segala urusan. Niku harapane napa? Ibadah niku nggih khusyuk. Tapi khusyuk atau tidak niku kembali kepada keimanan, Pak. Jadi apa? Nikmat seseorang mukmin niku ketika apa? Menjadikan urip kuwi mur siji gaweane. Napa Pak gaweane urip niku? Dedepi adzan. Pun nek tiyang niku pun saged merasakan nikmatnya hidup. Hidup niku napa? Nggih pun dedepi adzan, Mas. Insyaallah niku pun imane alhamdulillah. Walaupun saya rasa seperti ini jarang. Jek urip bar subuh tinggi apa? Nanti-menanti waktu zuhur. Kewajibane tiyang jaler nggih eker-eker pados nafkah. Nek tiyang muslim pados nafkah niku nggih diganjar. Dinilai ibadah, dinilai jihad kata Nabi. Ya. Bahkan sesuap nasi yang didulangi ibuke niku lho. Buke teng mriki sing tesih dulang-dulangan enten mboten? Sakliyane pas dadi nganten nika lho. Pun mboten. Kula nggih pun mboten. Sing nganten anyar mboten enten nggih. Biasane pas ngantenan tok nggih sayange. Nek wis anak gede-gede nggih isin. Bapak kok karo ibu dulang-dulangan. Dadose nikmat-nikmat ini ya. Menanti waktu adzan. Nek menanti waktu adzan, nek wis adzan bal-balan Pak, sampeyan Piala Dunia. Kula kabari mengki akhir November. Kan wis renek Covid, dadine enten bal-balan mengki. Ya. Umpamane lho maine niku bar adzan maghrib atau nggih niku. Ketinggalan adzan isya kan ke ditinggal sik napa? Isake napa bal-balane kalau jelasne niki. Oh, napa? Oh, nggih pun. Kalau kinten sing ditinggal sik salate. Lah niku dadi genahne ya. Ditinggal sik sing pundi niki. Lah. Seperti itu. Jadi dijaga. Nikmat itu dijaga dengan apa, Pak? Dengan ditunaikan kepada hal-hal yang manfaat dunia wal akhirat.
min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Niki pedoman Pak nek jenengan bos golek karyawan, wong tuwa golek mantu, niki mang cekel. Kata Nabi niku termasuk tanda ciri baiknya seorang muslim kualitasnya itu ketika tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan perkara-perkara yang tidak manfaat dunia wal akhirat. Orang nek manfaate akhirat tapi dunia di manfaat mboten napa-napa. Ya. Gitu. Dan nikmat yang terbesar ialah nikmat memegang agama Islam. Niki asline nggih, tiyang niku nek ngopo kok ngasek kata Nabi niku nek ninggalne sengaja ping 3 salat Jumat niku sengaja ping 3 Jumat kok mboten nyang disebut munafik kata Nabi. Kenapa? Karena dalam salat Jumat terkhusus khutbahnya pada rukun khutbah niku hukumnya rukun, Pak. Nggih, nek jenengan mboten baca hamdalah, mboten baca ayat-ayat di awal tadi, ya. Memerintahkan untuk takwa niku nggih rukun wong khutbah. Nggih, dianggap enggak sah kalau enggak dibaca ini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Lah, digaris bawahi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian itu mati kecuali dalam keadaan muslim. Mboten peduli muslime niki maling napa korupsi, penting muslim. Tapi nek saged nggih mboten maling mboten korupsi. Umpamane enten tiyang Kristen mboten maling mboten korupsi, niku pasti mlebu neraka. Ora bakalan mlebu surga selawas-lawase niku. Mboten korupsi lho. Tapi nek Islam masih yo korupsi, masih yo nyolong, tetep mlebu surga. Lah karek mampir neraka napa mboten niku. Nek ketokene yo mampir, mosok yo korupsi ora yo meri sing liyane. Nggih to? Pasti niku. Maka di hadis di Sahih Muslim niku enten disebutkan ya. Kitab Sahih Muslim niku mengke enten namanya Al-Jahannamiyun. Al-Jahannamiyun disifatkan tiyang niku gosong, Pak. Wonge gosong. Dene nek momane wong ireng sing putih bermeripate tok niku. Mengke didus, dimandikan. Dikeluarkan niki napa? Oh niki ternyata bekas napi. Bekas napi nang neraka jahanam. Maka disebut al-jahannamiyun. Islam, lah ngapa? Karena dia memiliki dosa besar yang bukan syirik, ya, bukan dosa kesyirikan. Datuse napa? Dibuang gosong-gosong nika. Terus dimandikan di sungai surga. Setelah dicelupkan maka kados lumut, teng hadis niku disebutkan seperti lumut, tumbuh hijau-hijau. Akhirnya tubuhnya kembali bagus. Dadi ayu malih. Dadose tiyang muslim niku ibarate kados pakaian, Pak. Tiyang ajeng berangkat teng akhirat nika kados pakaian. Jenengan bibar teng sabin kan celak sabin niki ya. Jenengan tumon mboten? Tiyang ana ibu-ibu nglebokne pakaian teng lemari niku kira-kira bapake Gupak ndut tok bar macul niku tamping. Cicik gupak ndut niku dilempit lebokne lemari. Lah kira-kira buke niki nesu mboten niki mengke? Nesu. Lah seperti itu, anggap lemari niku ibarat surga. Jadi surga niku mboten enten. Kok mlebu niku barang sing reget. Harus bersih. Artosipun bersih dari segala dosa. Sampai kata Nabi napa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga seseorang yang ada di hatinya itu walaupun sak gede semut dari napa? Kesombongan. Jane amalane kathah, Pak, tapi kemaki ini lho, sombong.
namine Joni, enten sing Joni mboten niki. Kula golek jeneng iki biasane sing aman Joni, Joni kali Jono. Jono enten nek Jono? Mboten. Tapi enten tiyang mriki Jono. Ampun nek mau Joni nemen nggih. Joni niki dhisik RT, Pak. Munggah kaji. Dhisik kan RT kan celukane sinten? T nek ngene kula ndongeng mriku. T nek ra ngoten Pak RT. Tapi nggih merga pun munggah kaji niku nek diceluk Pak RT nggih mboten purun. Kedah Pak kaji, wong kemaki kok. Nah, niku kalau mati dalam keadaan seperti itu tidak akan masuk surga kata Nabi. Ya. Kalaupun dia masuk surga mungkin dibersihkan dulu. Karena tadi lemari surga ini ibarat lemari, mboten enten. Kok kotor walaupun sedikit pun nggih enggak boleh masuk. Niku nek muslim. Tapi nek mboten muslim, non muslim, arep resik arep reget tetep reget. Karena apa? Dia kafir. Diparingi rezeki kalian Allah. Allah ini mboten bedakne lho, Pak. Hebatnya Allah ngoten niku. Kafir sak kafir-kafire, bejat sak bejate niku tetep diparingi pangan. Bahkan malah luwih sugih kadang. Sing mari bingung wong Islam ngene iki. Lah aku mendina salat, jengkang, jengking. Subuh jek ngantuk ya tangi. Lah kae ra tau salat ya. Mangane ya iwak babi, ya sugih iki. Lah niki sing mari bingung ngeten iki. Sing mari bingung tiyang sing mboten imane kuat. Maka kembali kepada kesyukuran. Gitu ya, saya ingatkan syukuri nikmat Islam. Dan mari Bapak-bapak Ibu-ibu kita ucapkan sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki masjid bangun nggih. Alhamdulillah. Untuk bantuan keng Qatar napa keng apa tak? Urunan Masya Allah. Kalau kita bantuan kok Qatar. Mugi-mugi rezeki jenengan ingkang dipun infak nikat dateng masjid menika dipun dados sangu teng surga mengke. Amin. Nggih ngresiki segala kesalahan. Nggih. Niki sing sepuh kathah niki nek kula sensus. Niki ketoknya di atas 50% ke atas niki. Kula tendeni nggih. Jenengan niku mengan ngeten. Matematikane. Niku rumusin Nabi niku umru umat iki baina sitin wa sabain. Umure umat kuwi antarane swidak dugi 70. Nek kene iki 55 terus nggih sak pilkada kas, Pak. Siap-siap. Iki kula den-deni. Sing enom nggih sami, kula nggih sami. Wong mati 6 niku nggih patut tok. Patut 6. Napa nggih, Pak? Nggih. Kan mboten sios, Pak nek. Anggap kita ini besok meninggal. Harta yang masih kita genggam punika napa? Berlebih. Kira-kira niki harta niki ajeng tinggi sangu mati mboten niki? Mati niku perlu sangu mboten, Pak? Lah, sangune diwadahi dompet napa diwadahi teng bank? Napa tokane lemah? Tinggi amal jariyah. Genah. Jariyah niku dari bahasa Arab jaro yajri. Mengalir. Dadi nek kali niku ngalir. Mboten tau mampet. Sak lawas-lawase. Napa niku amal jariyah termasuk nggih bangun masjid. Dan mila niki kula ajak, Pak. Kula jenenge ra dikandani panitiane. Kula nggih mboten sponsor kok. Kula sponsore Allah Subhanahu wa taala. Monggo nggih. Sing digadahi ndang di agi-agi. Wong yo sak pilkada kas lho ponan. Nggih. Niku nek umpamane teko 70, 80, 90 niku bonus, Pak. Tur biasane nggih kathah sambate kok. Umpamane dawa ning kathah sambate kok sing kutangi barang napa dengkule niku sing nek nggo anu Mas nggo ngadeg niku rasane piye ngoten. Niki nobate napa? Nggih ganti anyar. Wayahe dilereni, nggih to? Ngoten lho. Tapi nek sepeda niku dilereni nggih didol,
Lan nek jenengan lajeng didol teng pundi? Nggih. Didole niku teng Gusti Allah. Tijaratun lan tabur kata Allah. Perniagaan yang tidak pernah merugi ialah perniagaan kepada sinten? Kepada Allah. Fisabilillah. Pun iki ndang gage-gage niki. Mengke nek ngasek tertutup bingung lho jenengan. Lah nek ketua takmir sinten iki? Pak sinten? Pak Yanto. Targete pinten, Pak? Targete anggaran dianane 700 juta. Lho sekecik men, Pak. Oh, 700. Dongeng wingi meh 200 lho nika. Tapi mboten nggih bantuan Qatar mboten enten kok, mboten bantuan Qatar nggih kiambak ngoten niki. Ngeten lho wedine nggih. Wedine selak tutup. Tutupnya nggih dua kemungkinan. Selak tutup, selak cukup 100, umpamane nek anu pun mboten. Niki mengke anu nggih ngapunten, menawi enten dana mengke mboten nggih masjid, tinggi liyane kan benten pahalane tetep kathah gede masjid karena wakaf istilahnya. Selama masjidnya dinggo sujud hambane Allah, jenengan tetap ngalir pahalane. Umpamane kula mati, kula dhisik tahu wakaf umpamane teng masjid niki napa tegel aku kabeh, liyane ra oleh. Niki umpamane kula mati, masjid niki umpamane sampai 200 tahun lagi masih digunakan tegel niku nggih sujud. Nek wong sujud niki enten tiyang 50 ngamping nih 5 kali 5 dalam sehari. Terus 200 tahun niku pahalane ngalir terus ke kula. Walaupun kula sampun isdet. Lah mila nggih, pumpung durung tutup 100, saged niki mengke nggih. Ajeng sedekah, Pak, nggih masjid nggih wakaf. Pinten? 1 juta. Ngapunten Mas, pun cekap niku. Mungkin enten nggih liyane nggih. Nggih pilihan wong loro umpamane niku nggih. Kan pun sayang kan. Tutup yang nomor 2, tutup umur. Ya, tutup umur durung karuan sedekahe. Niki kuburane pundi, Pak? Ben kula nek anu gampang praktekne pundi? Mriku. Kilen desa. Wedine kae pas ninggal, jenengan wis dipocong, wis dipendem nang kulon. Wah, jane nang rekening sing BNI iki jane yo cek 3 juta, sing BRI jane yo cek 2 juta. Tak kek ngisor bantal lak delikne ben bojoku ra konang kan jane enek 500.000. Tapi wis kadung kanu niku, kadung pun terbujur kaku. Ajeng WA nggih mboten saged. Wong pun innalillahi pun almarhum niku wae. Nggih. Mila cepet-cepet, nggih. Pun mukadimah niki. Mukadimah nomor kalih, tiyang niku nek pengin dadi conto, golek conto sing sae. Ampun golek conto sing luwih elek. Mangke jenengan kemaki. Nah, sisan niki ya. Jenengan seringe teng masjid to niki. Golek contoh jenengan tangga sing rata teng masjid blas. Akhire nggih kemaki. Wah, aku iki cek mending timbange kae apa? Lah aku iki yo masuk elek-elek ngene yo cek salat 5 waktu. Plus malah pengajian, plus Jumatan aku yang terus. Timbange kae ora tahu salat. Niki akhire disebut tiyange kemaki, Pak. Nek kemaki niku merasa sudah hebat. Nek sudah merasa sudah hebat, dia enggak akan menambah kehebatan lagi. Enek ngeten iki nggih mangun masjid wis rasah wis akeh mangke 5 waktu. Ndak kakean ndak sang ngene. Tapi kalau kita acuannya niku kepada yang lebih atas. Niku insyaallah kita jadi tawadhu. Maka sekali-kali nggih jenengan belajar baca kisah para nabi, kisah para sahabat, orang-orang dulu. Niku orangnya kaya tapi dermawane nggih gilani. Dermawane gilani. Utsman niku ketika mau perang Uhud ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Niku menginfakkan kan butuh niki, butuh 100 onta. Maka sama Utsman bin Affan sedekah 100 onta fisabilillah sakkan isine. Berangkatnya niku nggih isine banyu, kurma lain-lain nggih.
Niku nek dikursnya silahkan berapa itu. Ketinggalan onto niku harganya mungkin sampai 100-an juta, Pak. Mungkin nggih. Sing onto sing paling apik lho niku. Mboten onto sing biasa, nggih. Ya anggape umpamane 30 juta ngoten mawon lah. 30 juta ping 100 pinten niku punan. Umpamane ngomong sapi sakniki nggih napa angsal 20 nggih larang lho. Kadang 24. Ya nek onto 20 juta ketoke nggih mboten. Ya anggap 30 ngoten mawon. Ada niku pesahabat Umar. Umar niku sedekah. Pinten? Separuh harta. Terus nek tabungane teng rekening niku 1 miliar, niku sing disedekahne pinten? 500 juta. Ya ternyata karena apa? Karena dia semangat pengen ngalahne Abu Bakar. Wes iki Abu Bakar bakal menang iki karo aku. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq napa? Menginfakkan seluruh hartanya, Pak. Yo anggap 1 miliar. Sampai Nabi nggih bingung. Lah engko kanggo anak bojomu apa? Ya, anak bojoku sing nanggung Allah dan Rasulnya. Niki kekuatan iman. Kekuatan iman. Makanya kata Nabi, ungduru ila asfala minkum wala tangduru ila fauqakum. Lihatlah kalian kepada orang dalam urusan dunia niku, Pak. Suruh nek urusan dunia lho nggih. Suruh melihat yang lebih bawah. Jangan melihat yang lebih atas. Kata Nabi. Jenengan kagungan sepeda motor petok. Sekali digas dipolke banter mogok. Dadi saged tinggal alon-alon. Tapi enten tanggine jenengan niku malah mboten gadah omah. Mboten gadah sepeda motor. Maka dalam urusan dunia kita disuruh untuk melihat yang ke bawah. Jangan lihat ke atas. Niki termasuk ibu-ibu. Bapak-bapak nek setesenem nggih biasane nggih. Nek golekne kanca ibuke aja wong sugih. Mengke bahaya, Pak. Dijak teng kanca kerja jenengan main kanca pabrik lah. Sing sugih ndalae. Wah, kulkase umpamane enten lho, lawange 3. Pengen akhirnya kulkas sing lawange 3. Metu kok ngene rencane niku dugi griya. Pak egekne wedang, dipijeti kang nguri, lah ada maunya. Mas, ya mboten langsung nembung. Kulkase mau ketoke apik lho. Murah Pak ketoke. Seperti itu. Ya, niki biasanya ibu-ibu. Nggih. Mila bapak-bapak kalau ibu-ibu niku nek blonjo teng luwes, mulai cepet bapak apa ibu, Pak? Cepet bapak. Soalnya bapak niku nek ndang perlune, golek apa odol nggih, jiko odol sabun. Nek ibu melipir-melipir. Jane goleke sabun kalih lenga. Tapi mergo teng mriku diskon 50. Kono diskon 50. Akhire nggih ngubeng wae ngoten. Akhire dangu. Intine masalah akhirat itu jangan urusan dunia jangan lihat ke atas. Sulap, Pak. Dadosé niki dari hadis ini ada kesimpulan wali aneh, nggih, wali aneh. Tiang punika menawi melihat urusan agama diwalik. Nek urusan agama jangan lihat ke bawah niki wali aneh. Nek lihat ke bawah jenengan ke kemaki. Aku wis poso Ramadan, lha kae timbang ra tau poso. Ya. Nanti jenengan enggak pernah puasa Senin Kamis. Kenapa? Karena udah cukup. Wis iso ngalahne tanggane ngarep jenengan niku lho. Mila tiang niku nek menawi tanggine niku dereng salat, dereng poso niku mboten bahan nggo nyek-nyekan. Dijak. Nek dijak angel dongakne pun. Terus urusane. Akhire kono gelem ora niku mboten urusan jenengan. Nggih, kono wis Islam tapi ra gelem salat urusane kono. Allah tidak butuh salat kita. Nggih. Kata Allah apa itu? Dalam seandainya manusia dari awal penciptaan sampai nanti hari akhir, jin dan manusia semuanya taat, sujud kabeh, maka itu tidak menambah kemuliaanku kata Allah. Orang nambah. Allah enggak pengaruh. Umpamanya kita taat semuanya, seluruh alam semesta ini taat, Allah mboten pengaruh, mboten tambah. Allah tetap mulia. Teng waliane seandainya jin dan manusia dari Adam sampai nanti hari kiamat kabeh niku kafir kabeh.
tidak mengurangi kemuliaan Allah. Ora kacek, ora patek. Karena ibadah kula panjenengan sami punika maslahate kembali kepada siapa? Kembali kula panjenengan sami. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Ya. Tidakkah kalian telah aku berikan apa? 2 mata, 1 lisan, 2 bibir. Dan saya berikan 2 petunjuk. Milih petunjuk napa milih kesesatan? Nek pilih surga, milih petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ikuti jalannya para nabi. Nek pengen neraka, nggih pilih jalan kesesatan. Adzan wis rasa salat. Ya sekali-kali njajal iwak babi apa iwak asu niku. Ya nyolong, ya korupsi, kan bebas. Tapi ini kan jalan sesat. Dan niki mboten rugi, Allah niku mboten rugi. Sing rugi mungkin jenengan kiambak mlebu neraka, naudzubillah min dzalik. Makanya niki tujuane Allah menurunkan nabi. Memilih salah satu manusia terbaik di zamannya sebagai nabi. Nabi Musa dikirim kepada Bani Israel, Nabi Muhammad dikirim kepada alam semesta. Akhir zaman. Diberi bekal napa? Al-Qur'an. Dibekali Al-Qur'an. Disampaikne gelem karepmu orang nggih, karepmu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nggih, enggak boleh tiang memaksa enten tiang Kristen, niku kita cuma ngajak, enggak boleh maksa. Seumpama sakit ngajak lho nggih, umpamane sakit. Nek mboten sakit nggih, mboten sah. Ya, cukup kita istilahnya pamerkan akhlak kita. Nek dol tinuku karo wong Kristen, nggih sing jujur. Sing gampil, ya, mudahkan. Ben kelihatan akhlaknya, ya. Sing paling bangga nggih Islam nggih niki jenengan kula panjenengan sami nggih harus mengakui lho kalau nenek moyang kita niku bukan orang Islam. Dhisik wong kerajaan agamane Hindu, nggih. Alhamdulillah napa dakwah niku masuk sampai ke sini. Nggih, melalui sinten Wali Songo. Wali Songo niku Arab janten. Sing mboten Arab namung setunggal, Sunan Kalijaga. Liyane niku wong Arab kabeh. Encik janten. Ya, tapi nikah dengan orang Jawa sebagian untuk menyebarkan Islam. Ya, dipek mantu raja dan sing dadi ngajar nang pondok menyebarkan. Yang paling membanggakan Islam punika masuk ke Indonesia dengan akhlak, dengan kejujuran. Mereka kebanyakan nggih niku pedagang, Pak. Jujur. Akhlaknya baik. Makanya napa? Tertarik, orang itu tertarik. Mboten minum-minuman keras, mboten getak-getak nek ngendikan. Dan fakta, saya bukan untuk menjelek-jelekan nggih niki namung fakta. Tapi lihat, agama Kristen di Indonesia niku masuk dengan perantara penjajahan Belanda. Nek teng Indonesia tesih rada sopan, sing teng negeri teng Eropa, teng apa di Afrika, nggih, di Afrika, di India, di Spanyol niku melalui perang, Pak. Terus mereka nggih, Spanyol niki riyen niku namine Andalusia. Negeri Islam, nggih, Spanyol niku dulu negeri Islam. Sampai nanti ada namanya Ratu Isabella. Ini mboten judul lagu lho nggih, Isabella niku, ratu Kristen. Ya. Ya digoda kaum muslimin. Ya akhirnya tunduk. Intinya akhirnya tunduk. Menang Kristen. Melalui peperangan dibunuhi semua. Kalau enggak mau masuk Kristen dibunuhi semua. Islam enggak ada seperti itu. Dari ngenten sejarah dari 0 Masehi kalaupun ada nggih atau mungkin apa tahun berapa Masehi niku nek 1000 lah, 1000 pinten. 700 Masehi lah mungkin ya. Nek Nabi itu kan 1400 tahun yang lalu. Nek 2000 kurang 1400 tahun 600 lah. Tahun 600 Masehi. Enggak ada istilahnya itu melalui pembantaian, enggak ada. Nggih, adanya apa melalui dakwah. Terkhusus di Indonesia niki nggih.
kembali kepada tadi masalah agama niku jangan melihat yang ke bawah, lihatlah yang ke atas. Biar kita semangat, Pak. Jenengan saged kurban, nek saged ben taun nggih. Kurban niku nggih sunah muakkadah. Dalam hukum fikih niku sunah muakkadah. Nek saged tiang niku nek kurban aja ngasih pedot sampai mati. Walaupun mboten wajib. Saya katakan mboten wajib. Piye carane? Nyelengi. Pun sedinten dal-dal 10.000 napa 5.000 diceplung niku. 5.000 ping 30 pinten niku? Pinten, Pak? 150. 150 ping 10. 1,5 juta. Dadi nek 10 sasi niku 5.000 pun saged, Pak. Wedhus 1.500 niku pun angsal, cilik tapi angsal. Nek 10.000 genah 3 juta niku, nggih. 10 sasi, mboten 12 sasi, 10 sasi. 3 juta pun saged urunan sapi nek teng dongeng. Nek teng mriki pinten? 4 juta urunan sapi ini. Tiga pinjol segede. Nek saged nggih. Lihat jenengan teng berita kan sering toh. Ini biar kita semangat, Pak. Saya yakin di sini mboten enten pekerjaan pemulung sampah, seumpama enten nggih. Mboten enten sing tukang becak. Di Jakarta niku lihat nggih, tukang becak. Saya tidak meremehkan pekerjaan aja, tapi itu secara strata ekonomi di Indonesia niku mboten sing top. Tetap jek top PNS. Tetap jek top PNS. Supervisor teng pabrik tetep top niku, nggih. Pemulung sampah, tukang becak niku saged napa? Kurban. Gede wedhuse. Nggih. Tapi kan sing disuting biasanya sing kurban kan sapine Pak Jokowi terus. Jarang disuting sing tiang ngeten-ngeten niki. Nggih. Nek sugih kurban biasa, Pak. Tapi mereka itu luar biasa. Jenengan contoh seperti itu, nggih. Sedekah niku jenengan nek saged bendina pun. Kula gadah rencang nggih. Niku pernah cerita teng mriki dene nggih. Dados niku ibuke niku kula mboten ora masalah ayu ora mboten bahas niku nggih. Istrinya itu luar biasa, Pak. Dados Pak niku nek tahajud leren tahajud mungkin maca Quran, buke tangi niku ajeng azan subuh dicepakne klambi pokone. Plus teng kantong niki pun enten 2.000. Nek mboten enten 1.000. Niki setiap hari terus enggak pernah bolong. Niki namanya napa? Ta'awun 'alal birri wa taqwa. Nggih. Tolong menolong dalam hal ketakwaan antara suami istri, nggih. Dadi suami istri niku ora kok berurusan teng kamar mandi napa kamar tidur mawon, nggih. Tapi nggih urusan golek surga, ben mlebet bareng-bareng niku. Nah niki saged dipraktekne, Pak. Sing cilik-cilik mawon mensah pikirane kata-kata. Sing dari sedikit-sedikit, walaupun 1.000 niku dibiasakan. Nggih kita baca nggih. Nanti ya sak rampungnya mungkin dikode nggih. Mangkedepi kula mengenek. Ampun Bu sing ngedepi lek bingung kula. Mangkedepi mengenek pun wancine. Kita akan baca dari kitab Riyadhus Shalihin, Kitabul Ilmi. Pembahasan tentang ilmu, Pak. Babu fadlil ilmi. Bab tentang keutamaan ilmu. Para ulama menyebutkan menawi enten lafat ilmu, wonten Al-Qur'an, wonten hadis, ilmu sing dimaksud ialah ilmu akhirat. Ilmu yang membahas tentang tauhid, ilmu yang membahas tentang sejarah para nabi, membahas tata cara wudu, salat, muamalah, akhlak. Boten ilmu selainnya. Walaupun ilmu selainnya itu boleh. Bahkan terkadang fardu kifayah. Nggih. Nanti ada pada masanya nanti insya Allah nanti lewat. Nggih. Dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Nggih. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan ayat yang pertama, wa qul rabbi zidni ilma. Niki nek bab tajwid namine idgham bila gunah.
atau idgham ngapunten mutajanisain atau mutaqaribain. Dua huruf yang hampir sama sifatnya, lam kalih ra. Bukan wakul rob mboten, tapi langsung dimasukkan wakur rabbi zidni ilma. Allah merintahkan kepada Nabi, wahai Muhammad, berdoalah kamu kepadaku dengan ucapan Rabbi zidni ilma. Ya Tuhanku, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu, yakni ilmu agama. Kalau tangat jenengan, di antara seluruh manusia umat Nabi Muhammad sing paling pinter babakan agama sinten? Nabi Muhammad. Ben iki kula langsung ben ringkas. Ewadene semono orang yang paling berilmu yakni Nabi Muhammad tetep dikendonga ben tambah ilmu. Niki wong sing paling berilmu. Langkung-langkung sing boten nabi kula kalih jenengan. Apa alasannya? Karena ilmu agama itu bermanfaat dunia akhirat. Dengan ilmu niku napa? Bisa terbedakan pundi niku al-haq, pundi niku kesesatan. Ibaratnya ilmu niku senter, Pak. Jenengan niku arep golek kayu bengi-bengi. Utawa melampah nggih kudu liwat kono ora nek dalan. Teng Tegalan nggih. Teng Tegalan niku nggih isine macam-macam. Nggih enten beling, nggih enten ula, nggih enten ri, nggih enten letonge barang. Bayangkan kalau jenengan mboten ngagem senter. Wah niki iso nyekel mek. Wah. Lah kok anyep. Lah kok obah to. Wah ula niki. Caplok jenengan. Rasidot teko omah. Gawa te rumah sakit. Capkot ula. Niku ibaratnya ngoten. Jadi ilmu niku ibaratnya pelita, Pak. Padahal tiang niku bakal tetap mulih nang omah. Dan enggak ada jalan menuju surga niku kok lurus, resi, aspal goreng, mboten enten gronjal-gronjalan mboten enten niku. Namine surga niku nggih penuh dengan lika-liku, penuh dengan duri, ya, penuh dengan cobaan. Maka perlu senter ilmu. Niki sing umrah penate Pak umrah. Mboten napa, mboten pamer niku anu. Enten dereng mboten umrah. Lah mengke nek umrah numpak bis. Umpamane jarak ajeng teng Mekah, ajeng Madinah niku kan sekitar 400 kilo, Pak. Niku nek teng bis wis manjing salat. Bise mboten mandeg. Jenengan posisi batal. Niku mboten enten debu, nggih. Nek mazhab Imam Syafi'i niku nek mbur ditempelke tembok mboten sah Pak tayamum, harus dengan debu. Nggih. Harus dengan debu. Nek mboten enten debu ini enggak bisa, ya. Kecuali nanti kalau taklid kepada Imam Abu Hanifah. Tapi jenengan bawa 1 gelas air mineral. Ya 500 cc lah. Aqua sini kok. Nek ngenteni teko umpamane, ngenteni teko Madinah, kan ajeng ziarah kuburan Nabi, nggih. Niki mengke selak maghrib, anggap niki asar. Mboten nuntut teko kono pokoke ngene maghrib. Padahal niki rong asar, budale zuhur. Dereng dijamak wau. Salat sak teko kono, walaupun keluar waktunya, napa salat ngagem air mineral niku wau. Dan ini kan kedah yang gak ada ilmu, nek mboten gak ada ilmu mboten saged. Dia wudu dengan 1,5 liter air tadi. Napa cukup Mas? Cukup. Dadose fardu wudu. Nggih. Wajib wudu niku dibasuh ping pinten? Setunggal apa 3? Setunggal. Sing 2 dan 3 niku sunah, Pak. 4 mboten angsal, nggih. 4 mboten angsal. Keluar aturan niku. Ben resik Mas, Ibu.
Ibadah niku mboten kok akalin jenengan, ya. Nek nganggo akal, subuh niku 20 rakaat wae lho apa ngiras ya olahraga esuk-esuk kok. Lah niku nek maine akal ya mboten matuk. Maine wahyu. Nas dalil. Maka dia wudu dengan air tadi, nggih, wudu dengan air. Wajibnya napa? Wajibnya nggih wajah. Nggih. Membasuh niki mboten wajib, kumur-kumur hidung niku mboten wajib, langsung wajah, tangan, ya. Seperti ayat itu loh. Ya, famsahu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq, kemudian kaki. Ya. Niku contoh mawon. Dan saya diperintahkan kita untuk supaya bertambah nambah ilmu. Karena kebaikan ilmu. Lalu Imam Nawawi membawakan ayat kedua, kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, apakah sama orang yang memiliki ilmu agama dan tidak? Niki jane gak perlu dijawab, tapi kadang Allah seperti itu, Pak. Melemparkan pertanyaan ben sadar ngoten lho. Ya tetap sama. Tetap beda. Tetap memiliki kedudukan orang yang berilmu. Tetap insya Allah luwih selamat sing berilmu kalau dia mengamalkan, karena ilmu itu harus diamalkan. Niki pertanyaan tentang ibu-ibu. Mungkin diwakili nggih, ibu-ibu jenengan haid. Rampung haid ketika sholat isya, adzan isya Bu, jenengan isya niku pun suci, kan terus mandi kan niku. Lalu yang dikerjakan sholat apa Bu? Sing harus dikerjakan segera. Dijawab Bu, pas isya loh. Sholat isya niku tok. Isya tok Bu. Jenengan haid pun katrawan lho Bu. Niki sampai umur pun kathah niku. Dia mengerjakan sholat isya dan sholat maghrib. Kok sakit Mas? Bisa. Niki dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena sholat maghrib itu bisa dijamak dengan sholat isya, makanya dia gabung, ngitut. Jadi saya mengerjakan sholat maghrib lalu isya. Silakan dicek, mungkin pembahasan fikih seperti itu. Ya. Niki orang berilmu Pak. Nek boten mudeng kan nggih boten mudeng. Ya, tapi ilmu niku boten tinggi gagah-gagahan. Boten tinggi ngeremehke tiyang, nggih, sama sekali bukan. Tapi untuk supaya kita itu selamat. Sakniki tiyang bakul. Umpamane enten, terketinggalan enten. Bakul kok lawaran. Mudeng lan dengan membuat bakul lawaran niku. Ora nganggo kuwi lho. Ra lungosik nggone sowan mriko lah. Ya ora payu, Bro. Niku pripun hukume? Boleh atau enggak boleh? Enggak boleh. Tapi nggih kata sing ngamalne lho, Pak. Kathah lho, Pak. Nggo kathah. Bakul niku kathah. Kula nek mlebu warung, mang titeni teng ngarep lawange niku. Biasanya enten kertas di staples terus template nih niku. Mang buka nek gak oleh. Umpamane enten iki mungkin isine nggih rajah-rajah ngoten niku. Nggih. Jadi ilmu perdukunan niku nggih juga dibahas dalam kitab Akidah Tauhid. Dibahas. Biasanya isinya enggak jelas. Di bahasa Arab tapi enggak jelas. Kadang malah bahasa kekufuran, kadang. Kadang enten sing menulis ayat Al-Qur'an, Al-Fatihah tapi ngapunten, ngagem darah haid. Ya seperti itu. Jadi karena memang menggunakan bantuan jin, Pak. Jadi mboten ngakon bantuan jin nggih, ya wau lawaran niku wau. Tapi kok mboten nggih mboten artine ngeten lho nggih, nek bakul laris terus nganggo mboten nggih, mboten. Cuma saya masih lebih ke hukumnya. Enggak boleh. Nggih, enggak boleh. Balap niku wae wingi teng Lombok niku. Mandala, sirkuit Mandala. Niki tesih kathah nggih. Nggo niki sing pun salat nggih, pun salat eman-eman salate.
ngundang napa niku wingi pawang hujan. Hukumnya boleh ndak? Lah wong buru anu lho Mas Sarono wae lho. Kata Nabi apa kata Nabi? Man ata arafan fasa'alahu summa yas'aluhu fasaddaqahu lam tuqbal sholatuhu arba'ina lailatan. Barang siapa mendatangi tukang ramal, mendatangi mbah dukun. Dukun sakniki pinter Pak, nggih maca hadis. Hadise dukun terjemahane. Dadose ampun buka praktek dukun. Buka spiritual. Jenenge ya ora mbah dukun. Mbah kiai. Ini sebenarnya saya enggak rela. Ini sepertinya kan mencemarkan nama baik ulama. Ya kiai iki jane wis sing ngajar teng masjid, ngajar teng pesantren ora kok. Tapi nyata nggih enten celukane nggih mbah kiai. Lah itu malah ngelek-ngeleki, nggih. Barang siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal atau yang selainnya, paranormal, orang tidak normal, kan betul normal itu. Dia bertanya sesuatu kemudian membenarkannya. Dikon iki nggih manut. Beleh pite ireng, nggih beleh pite ireng. Ora oleh salat jamaah, nggih betul salat jamaah. Kadang enten sing aneh. Dia disuruh salat ke masjid tapi jangan pernah berwudu. Nah niki termasuk. Ini niki pasti jin niku termasuk agene jin dukun, agene jin niku nggih. Niku biasanya memerintahkan perkara-perkara yang menjelekkan akidahnya, membuat dia melakukan kekufuran. Sampai dulu ada di Jawa Timur nggih. Niku enten sing cerita nggih guru kula. Jadi ada niku jane ngapunten. Dia seorang tokoh. Punya pengikut yang banyak. Ya. Dia wibawa, memang wibawa. Tapi ada aturan. Jadi semua anaknya itu tidak boleh masuk kamarnya. Nah kan ya penasaran toh Pak. Wong wis pirang-pirang puluh tahun loh. Kayak cilik ora gede atau mlebu kamar. Ternyata kamar bapaknya niku napa enten ngapunten. Klosete. Wah apik to Mas, kamar mandi klosete. Nggih, dereng rampung. Niku klosete mboten duduk, pancian Pak. Lah pancian iki wotengen niku ngapunten naudzubillah ngagem mushaf Al-Qur'an. Jadi niki ajarannya seperti itu. Ya jin itu enggak mungkin jenengan minta bantuan jin, ya mesti iso. Dengan kehendak Allah itu pasti kehendak Allah. Ya untuk menguji iman jenengan. Tapi kira-kira jenengan nek ajeng pijet nang tukang pijet niku kira-kira nek sak jam jenengan matur nuwun apa ngwehi duit, Pak? Jenengan matur nuwun tok. Sesuk ora muruk meneh, sesuk malah jenengan disiram niku wedang niku. Seperti itu. Kita minta bantuan jin atau agen jin tadi tidak mungkin gratisan. Tujuan jin kan tujuan iblis ketika bersumpah apa? La aqwiyanna ajmain. Aku akan bersumpah akan aku sesatkan seluruh keturunannya Adam. Seluruhnya ila ibadakallahi al-mukhlisin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam bermuamalah. Lanjut ke hadis. Datang ke dukun, kemudian dia bertanya, diperintahkan ini itu dia mau, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Sholatnya yang bergugurnya kewajiban tok. Apa-apa Mas penting wajib lan jenengan niku ibadah kok. Jenengan memane buruh jenengan bangun omah, nata boto, bangun omah, digaji jenengan mboten digaji purun mboten purun kan? Mboten purun. Berdibai maam esok karo sore tok gak digaji den apa purun? Ora enek sing gelem no. Buka lowongan napa? Ngecor 30 hari 30 malam. Gratis makan pagi sore. Tapi mboten dibayar. Nenten mengke sing daftar. Mboten enten. Jenengan salat nggih butuh ganjaran, ya. Butuh ganjaran. Enten hadis nase. Sama hampir sama. Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian bertanya dan membenarkan apa yang diucapkan dukun, tukang ramal tadi, maka dia telah kufur terhadap syariat Muhammad SAW. Kata Nabi disebut kafir, Pak. Keluar dari Islam. Batal Pak syahadatnya.
Mboten masalah remeh. Nggih. Harus tobat, nggih. Mila nek Bun, kula nek nggih, nek kula baleni. Kula niku nek pengajian nek nyebut jeneng, nyebut conto niku ampun nggih nduding kancane, pun. Nggih nduding piyambak-piyambak. Nggih. Dan termasuk ustaz yang lain. Nek ustaz ngisi niku nyebutne conto, ampun nduding kancane. Aja goleki desa niki sapa ya sing ngono kuwi. Mboten sah. Piyambak-piyambak. Nek mboten nggih alhamdulillah. Nek nggih ndang tobat. Nggih sebelum dipendet. Mendatangi saja seperti itu, apalagi ngundang, kan diundang niku. Nggih. Rasa bakulan Mas. Lah kata Nabi bahkan apa? Jadi enten nggih hadis niku banyak riwayatnya. Ulama fikih niku meringkas kesimpulannya ngeten. Dadose pekerjaan yang paling mulia di muka bumi ini ialah antara dua, Pak. Nek mboten pedagang, nek mboten petani. Kata Nabi seperti itu. Sing paling barokah kata Nabi. Sing paling barokah, sing paling hebat, yang paling bagus itu nek mboten pedagang, nggih petani. Para ulama menggali, kenapa? Kenapa? Mboten masalah petani ini, mboten masalah pedagangan ini. Ternyata masalah keterikatan hati kepada Allah. Ambil contoh saat niki petani nggih. Petani niku kadang pahitane benih niku nggih tuku. Rabuk nggih tuku. Banyu nggih tuku. Modale nggih medal to. Ijik ngerjalke tandur proses nunggu. Panen tidak niku rahasia. Kula riyin awal meh nikah niku tahun 2012 kula nikah, nek 2011 kula nikah. Ketingale Klaten Karanganyar Sukoharjo niku 2008 nggih. 2009 mboten panen nggih, wereng terus. 3 tahun berturut-turut. Klaten niku dari ini mboten panen. Nah seperti itu. Wis metu kathah. Terkadang napa niku? Terkadang malah ragate kalih panene kathah ragate. Tapi nyatane nggih tesih dilakoni. Ya. Maka tergantung kepada hatinya. Keterikatan dia. Wis pokoke tapi kan jenenge petani iku mboten pikirane mboten kathah. Penting aku usaha ngene ndonga. Muga-muga lancar. Nek panen ya di sedekahne 5%. Nggih. Nggo masjid nggih fakir miskin. Sami kali pedagang, Pak. Kenapa? Kenapa rahasianya pedagang itu hebat? Ini di luar pedagang yang memakai tadi loh. Yang memakai tadi kita enggak bahas. Kenapa pedagang anggap niku bakul ngapunten, bakul pakaian. Teng klewer niku lho nggih. Niku kawit jejer kene teko kene pakaian danten. Kadang malah sak jenis. Padahal ngarep adep-adepan. Dia itu cuma ikhtiar, pokoknya kulaan ditata sing rapi, ditata sing nyetil. Karena nek wong lewat pahitane apa? Monggo Bu, ngersakne apa Bu? Modale namung niku. Selebihnya ialah tawakal. Niku hebatnya tiang bakulan. Ngeres meleh bakul panganan. Nek pakaian kan nggih pakaian nggih anu ngeres nggih lah kan nyewane pinten niku sewane setahun. Panganan nek mboten telas nggih mampu. Tapi lihat bukan karena dagangannya tapi ketawakalnya. Bismillah. Sing teng pasar jaten niku lho nggih bakul jenang. Napa jenengan sensus? Anake pinten? Urip kabeh, sekolah kabeh, bahkan kuliah. Karena apa? Tawakalnya. Semakin tawakalnya kuat, semakin barokah. Sampai hebatnya pekerjaan itu, wong Cina sing agamane Kristen nggih diparingi jatah kalian Allah. Karena keajaiban berdagang tadi. Nggih. Jadi bukan masalah pekerjaannya ternyata, tapi permasalahan apa? Permasalahan hati. Nek ra payu ra entuk kok. Benten nek PNS. Akhir bulan mesti entuk. Makanya tawakalnya dia lebih hebat, tawakalnya lebih hebat berdagang. Saya tidak maksudnya api-apian mboten, cuma kita bahas masalah ilmu tadi ya.
PNS sukses niku mboten karena PNS Pak. Mergo wis balungan atos ya, balungan kuat sih. Atau mungkin karena punya lain-lain. Nggih. Tapi nek pedagang sukses hebat niku segenah karena perdagangannya. Niku lho. Tapi resikonya gede. PNS niku saking dicabut nek tindakan kriminal atau yang selainnya. Pokoknya abot lah metune angel lah. Nggih, metune angel. Tapi nek pedagang niku saiki duwite sak miliar, sesuk utangi 2 miliar, saged mawon. Napa oleh nak undzubillah ya Allah. Zaman Covid niku ngeres, Pak. Nggih sing pun nglakoni sing teng pabrik lah. Nggih to. Dioglang niku jenengan karyawane, lah sing mumet malah bose niku oleh mumet neh. Wis ra iso ider, wis ra iso distribusi. Gajine kan jek tetep. Niki berputar. Lagi buka launching, buka rumah makan, malah PPO apa ini PSBB malahan. Wong ora oleh metu. Nah. Tapi Allah itu Maha Pemurah, nggih enten jenenge GoFood niku nggih enten zaman corona. Niku Allah niku insyaallah napa? Dan pasti jalan kemudahan itu banyak, ya penting iman. Jadi enggak sama nggih orang yang beriman, orang yang berilmu dengan tidak berilmu itu tetap beda. Ayat berikutnya yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Darajat niku alife didawakne darajat. Didawakne karena panjang. Karena banyak. Nek siji darajat. Niki 1 darajat. Tapi nek darajat jadi Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman, orang yang berilmu agama. Niki keutamaannya, maka mari kita semangat berilmu agama. Piye carane nekani pengajian pun gampil niku. Kata Nabi man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk datangi pengajian mencari ilmu, kata Nabi napa? Dia fi sabilillah. Dia seperti orang yang jihad fi sabilillah. Umpamane kok mantuk, keplese, iki kan mboten ndongakne lho nggih. Umpamane contoh liyane mawon mboten teng mriki. Moya teng mriko pengajian ngantuk teng dalan bablas mati. Niku dinilai orang yang mati syahid. Karena dia fisabilillah. Ngisi ngaten niki. Ya. Medeni niki. Pas ngisi tengah-tengah. Lah jenengan mang setel teng YouTube. Kathah lho. Khotbah bablas niku kathah. Ndek wingi niki kathah. Dereng dangu. Teng Sukoharjo niku tukang bakul napa niku. Pas Jumatan apa pas itikaf saat subuh nggih meninggal. Lah niki cita-cita, Pak. Kula jenengan sami ayo ndek cita-cita mati ini ngono lho. Anak bojone piye Mas? Cilik-cilik pun Allah sing jamin. Dungane muga-muga saged kumpul danten teng surga pun beres. Mboten usah pikir kula matine pripun. Allah sing ben dipikir Allah, iki ra mikir matine piye. Arek mati kecelakaan, arek mati napa? Kobong, arek mati kena corona, arek mati niku wau bablas maca Quran. Sing penting mati di atas iman, husnul khotimah niku. Mboten usah mikir piye, mboten usah mikir celengane pira pun. Penting nyambut gawe. Nggih. Mboten usah mikir celengane pira, penting nyambut gawe mentino. Nek pun cukup pun sisane tinggi infak. Pakai darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu daripada orang yang beriman tapi tidak berilmu. Daripada orang yang beriman tapi imannya sedikit, berilmu tapi ilmunya sedikit. Maka orang yang ilmunya banyak, imannya banyak, maka Allah akan mengangkat derajatnya darajat. Banyak darajatnya. Di sini tidak disebutkan 1 derajat, 10 derajat, 100 derajat, 1000 derajat, 1.000.000 derajat, tidak disebutkan dalam ayat ini. Tapi Allah memakai darajat, tidak terbatas. Semakin kuat imannya karena ilmu, maka semakin tinggi derajatnya.
Bisa. Sampai nanti ada apa? Orang-orang itu, ada beberapa orang itu surgane satu level sama surganya Nabi. Kan banyak hadis, beberapa hadis niku. Barang siapa mengkafalal yatima, barang siapa yang mengkafil, sing ngeragati Pak, sing ngeragati anak yatim, niku nanti dibangkitkan di surga, kedudukannya denganku ialah seperti 2 jari ini. Cedak Pak, dan saya kula jenengan sami iku tanggane Nabi teng surga mungkin. Mengkafil anak yatim. Ngeragati SPP nih sampai nggih, mboten sami mikir akeh-akeh nggih. Nek sing dikafil niki pinter mungkin beasiswa sak niki sekolah gratis kathah. Nggih. Nek mampu nggih, nek mampu. Nggih. Ya nek sedekah pilih-pilih nggih. Pilih-pilih nek sing bener-bener mampu, terutama takmir masjid nggih. Kalau bisa ada dirutinkan nggih. Nek sedekah niki infak niku dirapatne men, dirapatne kalih takmir nggih. Nek masjid wis apik, kemana lagi? Disalurkan. Boleh disalurkan kepada napa? Anak yatim. Sing mboten mampu. Lagi enten lho kadang anak yatim sugih. Ya, bapake marisi perusahaan. Ya, dipilih. Janda. Apalagi dia beriman. Ya, apalagi dia beriman. Karena orang beriman niku masih miskin, biasane nek ajeng minta nggih malu, Pak. Nek mboten percaya mang ngrasakne mengke ngapunten. Nek wis dadi janda tenan. Susah, Pak, ngesakne. Nggih. Susah. Wanita niku lemah. Kodrate pun lemah. Jadi saya perlu dibantu. Nggih. Nek duda jek rasa mboten masalah, nggih. Biasane nggih rapi malih. Rapi maning nek orang sana. Tapi nek ibu-ibu belum tentu. Belum tentu. Nggih. Ayat berikutnya innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki khosyah. Dadose enten khauf, enten khosyah teng bahasa Arab niku. Khauf niku takut. Tapi khosyah itu lebih takut lagi. Takut yang lebih. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki khosyah, makanya salat dinamakan khusyuk. Karena dia takut kepada Allah, khusyuk. Nengarepe Gusti Allah. Nengarepe Gusti Allah kok sambil curek-curek, sambil ngupil-ngupil. Kadang enten lho cah cilik-cilik kadang nek salat kok ngene lho. Kadang iki kula mikir jane golek yo apa. Kadang enten nggih salat iki. Mboten. Mang perhatikan ngeten nek selari-lari cah cilik-cilik ngene enten. Nek wong tuwek nggih ampun ya. Mboten. Kadang golek apa ngoten. Iki harus dinasihati. Jadi kita salat itu di depan Allah. Makanya setiap gerakan itu dengan lafaz napa Allahu Akbar. Apa makna Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Artinya setiap selain Allah itu kecil. Kalau kita sudah menganggap besar, Allah Maha Besar, tidak ada yang lebih besar, maka ketika sholat kita akan menganggap kecil. Ketika kita menganggap kecil, kita ini apa? Lemah, tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin khusyuk, semakin berdoa, maka semakin dikabulkan. Dan semakin nikmat sholat niku, nggih. Makanya kata Nabi niku nek pun mergawe seharian aktivitas, nggih, capek, bilang ke muadzinnya, Bilal, ya Bilal arifna bis salat. Wahai Bilal, berikanlah kenyamanan kami, berikanlah istirahat kepada jasad dan jiwa kami dengan salat. Jadi Nabi niku seperti tadi, saya sampaikan di depan tadi. Jadi Nabi niku kenikmatan hidupnya ialah dalam salat. Hati-hati loh jenengan, nggih, hati-hati. Tanpa disadari terkadang. Maghrib terus isya. Ngono tak ya. Kok wis sadane to? Ketoke lagi wae. Nah. Itu sadan to. Hati-hati. Ini dikoreksi seperti itu enggak perlu, nggih. Seperti itu enggak perlu. Sesungguhnya yang punya khosyah kepada Allah ialah min ibadihil ulama, dari hamba-hambaku yang ulama, berilmu. Ulama niku jamak. Banyak para ulama. Nek ulama satu alim. Alim atau alim. Nek banyak ulama.
Maka enten Abdullah bin Mas'ud niku ngendikan ngeten. Innamal ilma la kasrata laisa bikasratil riwayat. Jadi orang yang berilmu itu bukan banyak hafalannya. Hafalan Qur'annya katam 30 juz, hafal, mboten maca tapi hafal. Bukan orang katam hadis. Bukan. Tapi napa? Innama yakhsallah atau khosyatullah. Jadi orang yang berilmu itu mboten sing kathah hafalane, tapi kata Abdullah bin Mas'ud ialah yang memiliki khosyah kepada Allah dengan ilmunya. Maka dulu ada sahabat namanya Handullah, Pak. Hamdalah niku ngarani dhewe munafik. Mungkin nek saiki karo napuki pipine dhewe. Handullah munafik. Abu Bakar, para sahabat lihat loh, kenapa ini orang ini? Diadukan kepada Nabi. Handullah, ngopo? Kok ngarani kowe munafik? Nggih Nabi. Kula niki nek pas taklim, pas pengajian kalih jenengan niku seakan-akan surga niku ngarep. Wah kaya pengen mlebu surga. Neraka niku ngarep kaya wedi karo neraka. Jadi saiki ingat akhirat. Tapi kula niku nek pun dugi griya, pun campur kalih anak kalih istri niku ilang. Maka dia nangis bilang kepada dirinya munafik. Saya ini munafik. Kaitane kalih ayat niki monggo Pak. Pengajian itu mboten sekedar ritual. Mboten sekedar rutinitas. Tapi apa? Monggo niku saged nambah khosyah. Teko pengajian, mulih ke pengajian semakin bertambah khosyahnya. Istri semakin taat kepada suami. Kenapa? Karena Nabi sudah memerintahkan untuk supaya tidak membangkang kepada suami. Nopo sing disenengi suami kerjakan selama tidak maksiat. Bojone mulai ke sawah. Gak ndek apa-apa. Duwene ya banyu anget karo gula, teh, wis damel niku. Klambine cepakne, anduke cepakne. Yang suami juga begitu, ya. Teng kantor. Kancane ya wis dum-duman nika. Dan ini amplop napa Mas? Wis pokoke tompolan sik. Jangan. Harus jelas niki halal napa haram. Harus berani. Jadi pengajian niku fungsine bisa mendatangkan khosyah di dalam masjid maupun di luar masjid. Ngoten nggih, cekap. Mboten dikode-kode to, Pak? Pun dikode to? Oh, ala kodene selonjor. Ya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo ditutup kanthi doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al iman wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna illa anfusina tarfata ayunin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mekaten menawi enten lepati kula penyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.